Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال أيضا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus kuruh batan kaula sareng kuruh batan ajunan, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Hashim Sidari Buluto Sumenep. Alhamdulillah ampun apareng ilmu dek kaula ajunan sesamuga sateja si ampun daripada pak bisa adati ilmu saya malaki. Amin Allahumma amin. Tak galep ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Fattah juga sangat abdina ta'zimi, juga sangat abdina ngagungaki. Tak galep ajunan semulja Kiai Hashim Asy'ari juga batan kaula ta'zimi. Tak galep ajunan semulja Kiai Ad-Ra'i terjukan. Tak galep ajunan semulja Kiai Misan. Benda seteja para kiai, seteja para guru. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena batan kaula tak uning dek asmaipun. Namun meskipun batan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da anjunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisa setempat beserta seluruh jajaran tisaipun. Terjukan tak kalep sahibul da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto Pak Zubairi. Terjukan kedua mempelai antara Al-Ustadz Fauzan sareng rajih tercintai pun Ustadzah Uswatun Hasanah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat saya muljaki sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah sa insyaallah kalaban inaya ben abareng kalaban ridho Allah kaula sareng ajunan kesempatan mangken alengki apolong Kak Dinto dalam dua acara sekaligus, yaitu acara haul senomor 2 walimatul arus. Iki Kak Dinto ngemit nyalameti mantan sekadua. Saya kemit kalaban pengajian. Saya insyaallah itu buaki sareng ulama idza asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Ketika awal perkara Kak Dinto saya insyaallah akhirah pakun saya. Mantan mangken ekmit kalaban pengajian era bui ulama insyaallah Kak Dinto tandeh mantan Kak Dinto bekal tetilan-tilan kasayan. Amin Allahumma. Mun bada orang ngocak tat inang kaki pengajian aning mek paguna tokar mantanah. Pengajian ni kebeni tak matokar, tapi pengajian ni kama barokah. Nah, apa barokah? Ziyadatu khairin minallah, tambahan kebagusan. Orang mun tepani barokah ni sajan bagus, cepun orang gelis berkat. Jadi berkat ni kebeni andi bersesak ekakan setahun tak yabi ni kebeni berkat mubutu yulnya mana berkat ni kajian tambah bagus ki bujang bujang ketibi mangken berjemaah ribering mun ngaji ketibi tidak senyala aki mangken beda seni teni ribering mun cek kesopu kasiangan mangken beda senya gei serah sebini yekeng mun selake bulupu cek gei tekuk sarung se cek kebeni orang ngah. Pramila dari Kak Dinto, insyaallah majelis Kak Dinto barokah. Ki buru ke Imam Hashim makatia, ampun mendepak 4 perkara. Saya berhubungan kelaban mantan.
Dan kula makin lebih khusus dekat haul sawas mak le bode capok ki pura bahas mantan kula abah sahaul lagi. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Ngaji pan mantan ai foto bah ngebus ka mantan kapi. Lakar de iya mantan de kaiki. Tukang foto na ku bambu kalum kamar e foto, keluar e foto. Ku le bode langkar ki pura 10 menit haram bagi situ ngade mutu sekali. Tangki. Oke mun mantan tak buambung, kecak lakar keng ngampung ke mantan gula ni. Mangkan tak usah keng foto, nak kau tujuh ndak tak apa dibanding mantan. Di gula ni mun kedua ilo bis enten bisa deng cek kene orang. Lor kaki berke mah hasim masih pas tujuh kata dia. Tempat gula mi bah ok, bani singgungnya foto engke kalah. Kalau angoi singgung engke, haram je tak singgung tak kira foto. Tangki tek kuwi sampean mun tak singgung sampai mari mangke laman tanda bede kanto plus ceplas haram tak milo sekali melas tapi alhamdulillah gara-gara singgungi futu kia selain beri ngaki tempon angang ngaji sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok dekinya baik beliau colong holilia sin lebar deki. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disebut dengan haul kak dinto para bapak para ibu maknana banyak. Beda haul kak dinto maknana tempat sekitar. Nika saya maksud ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Haul dengan ayat ini maknanya tempat sekitar. Ada haul itu maknanya tempat menghindar, kenangan nyimpang. Ini saya maksud dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula tak ada kenangan nyimpang dari maksiat, wala quwata ben tak ada kekuatan ala taat illa billah kecuali pertolongan Gusti. Yang reng bak lambang lan urono doyo semingkir saking neraka. Kang lambak sini, ke lambak ni kan sahadat bareng kan cak jebah. Gini. Nyak sini ngingsun ni saungguni orang ono pangeran. Nah sini ke lambak. Kula tak nyapok dik-dik ke ngembak kula ngucak kula bah ngiding. Ternyata lambak niki mriki reng ngaji niki. Jadi haul yang pertama itu adalah mempunyai makna tempat sekitar. Yang kedua tempat menghindar. Haul senomor telok ni kanyamanah andi arti setahun. Nika ibahas ini lembab fikih mun bad orang gelis andi artah depak sani sopah depak sahaul. Napa sahaul setahun? Le haul ni saya maksud oleh setahun. Sedeh oleh setahun nika situng haul. Oleh 2 tahun haul kedua. Nyibuna haul ketiga. Keng cuman gula ben sampan lah biasa lo dia berapa tahun keng lah haul kapiye iki. Tak tahu apa boleh 2 tahun, 3 tahun, belum tahun. Pokoknya acara haul. Acara apa? Acara tahunan. Ini saking bagus sering matura kak. Ring matura ni kata usaking pas odik tak itu akina. Saya tak kayak nggak ibi nak foto nah. Maka ring matur ni kajen nyulpu tunyana. Ring matur ni kajen barokana banyak rizki ni saja nipu. Engki na bangki. Ni cuma matura sih bisa acara aja nggak niken. Kerja. Asampung sampai ke atas tambun dengki. Cak dengan sini kuparin jangan ben gula. Baru makin kula pengajian kina dengar ke atas. Biasa kula ke bawah. Hadirin hadirat makin bapak ibu hadirin yang ada di atas saya. Pada ban saya compok nih kak. Nih acara raja nih kak. Kengkulan ring matura kak. Bu ring matura nih kamu urusan ibadah kalau nih tak mikir biaya. Tore tekku molotan. Matura nih kejak molotan jeraja thank you. Eca benih ke molotan tak molotan beng sebeng. Situng langker ni kayak kempuli ni kemun mangkat ni begedang mulai kutungi bek salak ben semangka matura pun tiap Roma amolotan beng sebeng kejak berkat je raja gadis bada berkat nyak letek saja dengan ni dong bada berkat kapan pekol tegala buah kentang ini kejak tiap Roma andi langker cuma matura situng Roma situng langker dia coba ada dengan di langker tu ngideng matura tok situng Roma situng langker situng Roma situng langker tahu apa kenengnya bejang apa kenengnya lajeng kan tak tahu sebentar. Sebenting kang landik langkir tu ngideng kang lesai. Ini kesiar ibadah ni kenunjuk akhir yang matur hebat hebat. Aku caan kapi. Ni aku caan ni kesiar ibadah kak. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang nikah mun aku caan ni berarti ni kiaki syiar. Orang ni kemun syiar eteng kiaki nunjuk aki atina ni kata Allah Subhanahu
Coba nih ka Jumat tak aku caan ni ke biasa. Tikui coba. Ka Jumatan ke masjid tak aku caan biasa. Ikelis. Napa boleh aku jeng tak aku caan. Nyambung aku caan. Leng kini kan nunjuk akiat. Yang matur ni ke bagi bajingan bagus. Tikku ni matur. Karo nyaman bajingan pakuna bajeng. Matur ni ke bagi nyaman bajingan pakuna Jumat. Matur bagi nyaman bajingan pakuna pasah. Engki na bangki. Engki mun luar matur nya bajingan ni ke coba. Keng mun matur bajingan ni ke saya kak. Ada akhlak ni kesebagusan mending bajingan ni. Kebajingan ni mun nutu bini seni ke senika. Keng bagi melempol seni kajak dengan engki. Engki na bangki. Engki kula sering ngebalai man kak diman. Matur ni ke bagi nyaman bajingan karo nyaman. Coba coba aki tak beda bajingan lain. Ketika anak putu nak kanjing Nabi saatnya mahabak ibrik barik ebak coba aki. Ketika bersitung Habib nyaman ele caleh di situng orang sebeda Bali di Matura ni kasi keluar jing bajingna sa acara kakak. Kula karo nyaman ustaz, karo nyaman yang jeng pidato. Nak putu nak kanjing Nabi cocok. Tak bengan nantang acara kula. Peta salah tu je ni gene. Aduh di Matura jing bajingna sa keluar ada ngikeng seka. Bajingan mun Matura. King mun nak putu nak kanjing Nabi enai nak nyabah ibakia. Hebat tak hebat? Mangkana kuda sering ngebela iman keaman. Matura ni kenapa nak boleh orang tani ngak kuda ban sampian tak masuk aswarga. Maki bajingan mun aswarga ni ke swarga. Amin Allahumma. Demi banyak si amin, banyak bajingan na dina dia. Maksud tak banyak orang kus-bagus. Mentar bi Allah papaku dan ni kakak. Amin. Amin Allahumma. Mentar bi Allah terus ni. Amin Allahumma. Ajunan apolong dalam keberadaan kesayan, pengajian hadir kapi. Kejak ben rame, coba ni kemun pengajian, saya hadir paling karo keng ding dupolo, yon jeng dek kejaga engki, keng mun orkes makin lagu ya pakai kok songkui, coba jong dah coba, betul dah pun tan hadir kapi, keng kena bangki, tetapi Allah menter kaula ajunan, pakuna tetapi orang fokus, sehingga benih cuma itunya saus kaula ajunan saya sampai ke akhirat pakun tetapi orang muljah masuk ke surga Allah, amin Allahumma, pon. Kenapa faidah haul sehingga haul kak dinto penting ekalako para bapak para ibu saya muljaki Allah. Bahkan orang Matura ni kesaking dari pelak ke. Napa boleh keng orang sepo saya tak iya hol. Nak kana kene tak andi tusak. Ni ka iya hol lebih orang Matura. Engki na bangki. Nak kana kene ida tusak nak saya hol lebih orang Matura. Cak terkadang tetangga tanya kak. Cak nak kana kene umur 3 bulan mi tahlil lebih kakek kak. Mi cek parlo na gendu. Nyampir orang Matura. Jadi najong cak tak kira minta sangkulan tanah budian dia karo keng setiri pola kina bikot. Ternyata reng Matura seni kini kan beda sarah. Orang atu akhir yang mati ni kalakar beda tocuna untuknya pura tusak. Makanya ketika ngosos, ketika adua ni kebeda bacaan seni kak. Ada annallaha an yaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Orang atu akhir yang mati sepertama tujunnah ala annallaha ayyaghfira lahum semate bi Allah mantar esapora atu sana amin deh Allah cengeng berkat rampe kedua yang kiding kancane patoro kak benih ngalak dua iki esapora tusa nomor 2 benih untuk esapora tusa wa yu'li darajatihim keng derajat tema alai saja tengki mangkan iya holen saya nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim keng perlu barokan akili saya pertama anak pemiinyo na kisapora saya matigi betusa pasera kelompok guna ban sampian mun saya pasti betusa karena sampai mangken tade manusia saya andi tusa anapa itu buah kibi kanjeng Nabi al insan mahallul khata' wan nisyan manusia ni kah keneng na salah keneng na lupa mangkana manusia ni ketak ning sare salah nah tak esare boy salah kapi apa na boleh pahesare billahi tak kira beda bendera ongkur ya kak cepon ring galis tade tengah selo akete artinya ada orang yang tak tusah benih masalah tengah akete bentak tege tapi campo ngabesen tengah na orang tengah na tibi raga tekok leduk ngonding orang tengah na celung tengah na kotor tek kuding tibi etamen di binis titi panca cak dengan pada sabar ibu di artinya kapi manusia nikah andi salah mangkana cak pun kanjing Nabi orang saya paling bagus nikah benih orang saya tak andi salah karena tak ada orang saya tak andi salah tapi orang saya paling bagus wa khairul khatta'in at-tawwabun saya paling bagus nikah orang ketika salah tusah ketika ngelaku maksiat abeli atau beda ke Allah subhanahu umpama beda orang setan berdosa pas ia holi ketimbang ken maka dosa na setan nikah
esapora sareng Allah. Amin Allahumma. Benicang Khalil Yasin Kanjeng Nabi saadabu. Katina apa Kanjeng Nabi adabu? Ummati ummatun marhumatun. Tang umat orang gelis ria, orang seepa lain, seekani seri Allah. Keng hadis ada gelis ka iki. Toko pai sari gelis hadis ada iki. Umat Nabi Muhammad itu umat yang mendapat perhatian lebih. Ada sebagian orang yang mati bidunubin kaljibal. Bada orang gelis ni kasetengi betul saja pun Kanjeng Nabi. Bahkan kaljibal pada ben gunung tu sana. Beni karong ibah pada ben gunung. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Keng ketika jaga yaumal ba'si tu sana tak ada sekali. Kak kamah bidu'ail ahya. Gara-gara mangken ni kebeda acara mantan ibri haul akhir khusus mun parlo imat aki tahlil. Sesete ni kepah ipakemet esapora tu sana cepon Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Selebih ontong boleh mangken nikah. Mun tuan rumah mangken nikah Bapak Subairi yang sepaling utama mun Pak Subairi benga sepone esapora wajar. Beduk wadi larang, teropak nyewa, marabu kiai, paringi deeren, ajunan rabu ki beri berkat. Jadi mun esapora tu sana benga sepona wajar, mudalah raja. Bade selebih ontong boleh, kula ben sampean sahadir mangken nika. Kula ben sampean mangken serabu ni, benga sepo kaula ajunan secompok seset ni kebi Allah mangken esapora kia. Amin Allahumma. Mi bisa karena itu bagi ulama tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap anak ni ala ko bagus, kebagusan ni akili kareng tua secara langsung. Mun reng tua tak usah khosos. Sampean kan khosos reng sepona Kak Zubairi kena. Reng sepona ajunan kan tak khosos sesete. Engki, keng make tak khosos reng sepona ajunan esapora kia. Polan mun dari anak ni kareng tua tak usah khosos, akili tibi. Teti paling ontong mangken sampian para tetangga ben gula si hadir Kak kanto. Tak usah mau datang terok. Tak usah nyewa sound system, tak usah marabu kiai, tak usah datang kameramen, tak usah atana, keng cukup lengki ibri deeren ibri berkat, boleh tu sana sampean isapora, tu sana ring sepone sesete isapora. Mangkana sampean tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian tetang ke boy. Ditangki jaringan tak usah nang ke tu sana pada pegemet. Mun Pak Subairi wajar isapora, cak mudan, mun kula ben sampean kan karwa model. Tampeh kencerna wade mangkene karena ni kelakuan bagus malah itu waki sehadir ni kata usaha cek kedekira ghufira lahu qabla ayyahtua mun bade orang niat entara ke pengajian maka qabla ayyahtua singkak dari Roma kendek tu sana la esapora umpama mangkata nang tengah jalan tepak pak burung tu sana esapora kencer ngaji makila orang tak depa ni kemun niat entara ngaji pah tak detikan tengah jalan mun lakaran meleker enten. Tapi alhamdulillah kan sampean ni karabu kapi. Amin Allahumma. Mangkan syukur Allah buk bisa ngaji rebuk. Tak kapi orang bisa ngaji. Sampean saya hadirkan tadi kebeniking marga sehat banyak selebih sehat main kaplek mangken. Sampean saya hadirkan tadi kebeniking marga nganggur banyak mangken setandik lakon iku TV. Sampean saya buka kantu beni marga semak banyak sejauh dapat sesemaan ngedah. Sampean mi dateng gak kantu sampai ngaji situng ala senang. Sampean saya hadir ni ka epele bi Allah ibadat dia orang selamat. Amin dah ibu. Dia berkat lepas ada pasti amin kaki ibu. Mantir Allah titilan jalan kesayang. Allahumma. Allahumma. Jadi haul yang pertama Kak Din topan apa tocuna? Kenapa harus ada haul? Yang pertama untuk doa aki orang sesete ketika andi tusah makle tusan epat ada. Nomor dua meninga anak-anak kini kan tandi tusan anak-anak kini. Miyah holen terkadang itahlili petong hari petong malam. Nak kanak kini ni kelakar tandi tusah. Iya oleh ni kamun kanak-kanak kini beni untuk nyapora tusah tapi untuk ngangkat derajat di swarga makle saja tengki. Nak kanak kini ni langsung masuk swarga Kak. Sering guna ngabala iman Kak di man pengajian. Nak kanak kini ni kamun sedah ni langsung masuk swarga. Swarga ni ka esena dua. Yang pertama hurul ain. Pasal hurul ain bidadari. Bidadari swarga ni ka paraben swarga. Ratina luar biasa. Sampai neng kitab mun obung papadeng dek ke tengki nari ya ring tengki na bagian sandi bini na ekolopai kapi saking dari genteng ngaubu je keng pahenga apa bidat jadi tak tahu pada penasaran bagi gula Kak manter gitu rasa abudian amin maksud manter ngatel artinya masuk swarga amin Allahumma cak bidat dari ni ke saking dari ratina sampai koning saking dari koning sampai neradeng bu bidat dari ni kemun nginum aing dari lesan saiki ke babani ke padeng persis para bentengki nari bu
Mun aing dari colok saiki dia ke beberapa dengkeng juga na tedung aja ilan di buki. Saya pertama esana swarga ni kahurul ain bidadari. Saya nomor 2 wildan. Pasera wildan. Wildan ni kanak-kanak keni saya mate. Kita dosa. Ni ka langsung tetinak kanak keni swarga ni ka main budian. Main dak sida, main teng-pentengan, main bal-balan, main kasti, con merconan. Eta uning mun mercon. Napa bode na banten. Soalnya mun mercon nakin somat ka. Mun pe swarga merconan kan nakin somat ka neraka dekin. Ditina kana kene ni kesesetegi kene ni langsung ke swarga. Mangkana itu aki cak jelas ke swarga. Ngangkat derajat mak dia sejen tengki. Ni kana kene. Mangkana ketika orang andi anak kene sede nikah ontong ring sepona sepenting sabar. Mi bisa setiap orang sepo sandi nak kanak kini sede nak kanak kini ni kemudian tak kira gelem masuk ke swarga mun orang sepo dua tak nuruk ke swarga. Makanya beda situng sahabat putrane sede sahabat ni kesusah sahabat ni kesakit ate sedih luar biasa bi kanjeng Nabi pah edabui mata dia abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiru kaki jebudian tak kira lebet ebeng-lebeng swarga kecuali kaki je yang mbak bi anang sekeni semate ben anang tak kira gelem masuk ke swarga mun epak benembuk tak nuruk ke swarga ajunan seandi nak kanak keni mate ajunan putrane semate keni pak ikhlas pak sabar nek insyaallah keng nunjuk aki sampian selamat tebudian iki ke swarga ye sampian anang si tak mate tinggal je cekel apa benih bulan beda hadis dia pahina krena si kemendi si cekel ya ko. Oh, siapa ngendengar mun rasa ruampu meledos itu. Tinggal mun dah terlanjur sedeh ontong huk. Mangkana anak ni kepiontong. Orang andi anak ni ke mate ontong tak mate ontong anak ni ka. Engki. Mangkana pungki sehat pebanyak anang tan mantan. Bila siapa lo mantan ni ka? Gela. Apuh. Tadi ni ka gela si akad ni ka. Aslinya mun mantan laki atuh gua menter tulia mari lo sapi datu ko. Aduh mantan laki ini kak kotok kali uswatun le us ntar kata saya dia aja mancing cuko eko terus kak oleh kelemar etat taah apa dia mun le us lah karena serkan ko ilim kamar beda sepen taah mulai uswatun jak dengan santri aja le dia nyampit ntar konang kak libet geger terus hari Selasa ki di bari apa aja le konang tenang kak ajak gerak ger mun dapat kelem kamar ibagi empian kabi labi abi Tangki jangan sering. Ada mantan bini ni kemakilan luar ni kata apa tu ni? Semua di dalam tercapailah segala. Mana terus akhirnya gua orkes dekira. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana Mas Soleh, Mas Fauzan. Ya tin nak cak orang. Langsung junjuk rasa van salah kaik. Mas Fauzan mun bisa apa banyak putra nak iki. Mbak uswatun hasanah menter banyak keturunan. Anak ni ka ontong kapi kak. Anak ni ka sedeki keni ontong. Andi anak tak sedeh. Dadi anak sampai tua paku nontong. Anak apa? Karena anak ni kesebekal nyelamet kiring sepo ketika ring sepo sedeh. Ketimangken mi selamat sesedeh. Karena Nabi Pak Zubairi mangken iya holen. Anak ni kasedeh ngi bekas warga. Tak sedeh pekun ngi bekas warga. Mangkana pungki odi pabanyak putrana. Nggih. Mangkana mantan mun bisa aja masuk KB. Masuk KB boy. Tuaki Mbak Uswatun manter banyak putrana. Mbak Uswatun manter banyak kotorana. Ben tahun manter rembi. Ben rembi manter kembara. Amin dak ibu. Ku apa? Sepenting lahir selamat, anak sehat, embung sehat, ku apa tanggi? Kule compuan di tetanggan di anak Pak Lekor, bu. Pak Lekor, kule mikir mun sampai Pak Lekor kita usah ajin asim bengal to anang ya. Lemunan di anak banyak pak anang tukang ngaji tak usah sede menus seribu. Tak usah keng mangkin payah oleh ketinikah ki odi keng mun anang pak ngaji masjid. Watlu alaihim nama abnai Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak
qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Keng kedi ngadarusan apa ang kita set bunga tak bunga ring tuana seneng tak seneng paguban seneng ring tua mun ring tua ni kesed pas anak lemak tukang ngaji kapi si waktu anda datang Yasin mek ngalto gede apa sih ngajak ngocol kan wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sing udaan datang boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sing udaan datang boleh kopi ngabapa italken la ilaha illallah kilok mate ring tua keng mun anang saya ki sakarat ring tua la ipecelep erbu bina foto takok ring tua keluar dari dunia tak Islam beriman. Saya tak saya. Ya tak tahu mun tak ngaji anak. Tak usah bapak benembuk mati macam di kelenger pernah akan datang benih macam Quran bah nekuk ke bau nah pateger teh. Eropa pateger. Apa sih Eropa pateger je? Kalau orang mati telken pateger ya norok bunte. Pateger. Wah telken pateger. Le kanjing Nabi ni ada bulak kino mautakum biqauli la ilaha illallah. Sehingga mun bedareng mati aja kandai lain telken la ilaha illallah. Jak kandai lain buk. Pernah kena dateng kuten mati ya. Engak kang kok kaget teh. Engkok misriya teh. Arab apa kita engak. Telken ni kalau. Beda cara nelken ni. Kula sering ngabala setiap pengajian. Mik pola titi sangguh, mik pola bisa ya malaki gula melo kencerna. Nelken reng mati ni kata usah dibeli buk, ya buk. Make sakalian kursi mati ni kenurok bunte cukup. La ilaha illallah. Saya mati apa nurok bunte? La ilaha illallah. Ni kecukup, tak usah bah telken saat semalam tak ambu sekali ngak gendis roh. Muni tengki nak mulai subuh sampai maurib tak ambu sekali. Salah ada ia teki ke kopi, nggak ipak aja. Ngaranya ku tak pengen ring mati aja. Untung si mati tak nggak ceng keremak kodung aja. Patah ambu sekali salah lagu si kok nak kok ruah. Allah, Allah. Baca gila grup nak kaki sampo dia jadi fok. Injak nemu di melagu je saya ku anak. Apa nak boleh si mati? Cak si beres ke dingaki merengis kak. Allah. Amule sopu sampai asar tak ambu sekali. Asar ngarales sobah ngocak kamu ke. Kan tebuk apa tak lemat teko. Cekal mun tak lemat tebuk. Mak lemare. Ikan tibim buka embukaan di lagu cung santaan boleh. Allah. Allah. Aja mun kena sekat kali ngencat ben mi kemen aja. Ketinalkan ring mati ini kanang tenang. La ilaha illallah. Pah norok bunte. Ambuaki. Macaki Yasin. Nazalat alaihi rahmah. Turun rahmat Allah mun macaki Yasin. Macaki ar-ra'du. Lius hila alaihi khurujur ruh. Maklai kempang keluarannya apa. Jaga aku akan delain. Makai mangkin seada la ilaha illallah sekalenger. Mati neleku turun sobu. Nikah nyamai asangu la ilaha illallah. Sepenting dari ada la ilaha illallah ke sobu tak cak ngucak lain. Tetapi saya ngocak asangu la ilaha illallah saya jamin swarga ni kebeni pah abareng la ilaha illallah pah mireng mati daya Indosiar je buk ya di bebereng mati pah daya kata keroi film la ilaha illallah pah mireng daya cek nyaman negelu reken malaikat rembuki tak kutusan ikam make saya ngocak la ilaha illallah mangken torot tinggal kalau tak akan delain pas mati legu nikal asangu la ilaha illallah kalimat terakhir la ilaha illallah pah beda sing ngocak tat mun etelken la ilaha illallah lanceng gelu telken Allah tok wai polanan mun la ilaha illallah lanceng takok keun tengah pegek pah mate takok murtad punten dawuna Syekh Ismail Osman Azzan Al-Yamani rek sepuna Syekh Muhammad biasa ke Indonesia nika pernah menyatakan mun beda orang tengkina kan tuhi mun beda orang tengkina mati ya pah ngocak la ilaha illallah
ken pertengahan pah peke pah mate maka nika tulis asangu la ilaha illallah kamilan secara sempurna. Beh, kan tak mari kende maka tak mari cek lenguca keng malaikat senyabut ngade kelu. Mangka nontong-nontong mangken nika alhamdulillah mangken nika tahlilin mangken nika iya holen maka sesuatu mangken nika bi Allah isa pora dosa nakapi amin sesuatu isa pora dosa nakapi amin nika faidana anak mangka mantan nika tu aki mantar banyak aputrana eki cepon pemerintah punya 2 anak cukup ki 2 boy laki bini masalah selaki petok si bini belu ku apa eki ada si bentung kita ti laki bini dok karena kanjeng Nabi ni kasih makon tanakahu tanasalu pabenya anaan pabenya fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ni kabangga ketika hari kiamat kanjeng Nabi termasuk rasul sepaling banyak pengikut dah sepaling banyak umat dah. Mangka alhamdulillah nikah kula ben sampian tak kira kurang rezeki kak tak kira kurang rezeki manusia ni lahir beni orang ngetok rezeki Nabi Allah lahir tak ada manusia ni ngampung mun anak ni ngampung kering tua ni pasti melarat orang jan banyak anak kula jan melarat jan soki kak iki tak kira orang ni lahir kala ben rezeki ni kina bangki orang ni ada rezeki ngampung ke orang lain ada mungkin orang entar pahit beri kasangkan rezeki na tibi keng punan libet orang ni ka oleh kenceran orang ni ke rezeki en lain orang ngarokok bentak rokok rezeki lain banyak saya rokok mungkin apa nggih oke gula tak rokok sampean rokok pah menamoy saya yang kaya rokok saya rokok gula tak yang kaya rokok tangki ya keng mun yang kaya magi bikuli yesal kia nika tak kok ego lopai apa ki buru selauan klep-klep tak yo saya lopai ki cek lagar seni ke pengajian mung kadung tak untung maki sama malam 2 kali ampu ceceran gak iki terkadang rokok tak cecer berkat dan buat salah kak teman gula pengajian sing malam iki kapan mulia pengajian si nomor 2 ngak mangken ngalen kapan ngalia gula pah beda bekina tuan rumah norok bunte budi norok ke kendaraan kapan muka mobil beda berkat pah ngucap mari ibri berkat deng iku benih mari ibri berkat saya dalam di pengajian saya ada dia pah beda ring juk toju pah ngucap mari ibri poro boy mun mari ibri minta rajaan saya teku sabak saya dalam mekana kak aji maki saari kaun jangan pak kan ni pakuno letung berkat mun doyo tok abenjak kalai gebala makin mobil cek benyang berkat ka iki cak boleh begela cik laku guleng ki apa sing kana beni dengan awaknya gua mari ibri pah patoron kapi pah ganti situng dek ini karo bade na maki modal lah noro iki apa benih gula benih keng perlu berkat buk cak benar oleh berkat keng mun gula kani bini amit pengajian pak kali pah berkat oleh itungnya gua bini boleh ki dekir pah melarat pani tulit pah belkoduk temur tulit boleh pah napang kapan lah napang je pah gerro cak gila grup nak kake sampo dayer ya cang selake mulai napang repah beda remak selake pah ger-ger-geran daripada napang tanggung abini berekai belambo iku Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi haul kak dito para bapak para ibu saya muljaki Allah adu aki orang seto beda orang haul kak dito saya pertama adu aki orang seandik tusah sehingga tusan esopora saya nomor 2 enten tandik tusah mi iya holeh mi doa aki keng tempat tamak dia sajen tengki nak kena kene tandik tusah mi iya holeh tempat tamak dia sajen tengki wa yu'li darajatihim tempat sajen tengki mun la anak ni ka tengki tempat ring tuan nebudian tengki kia tempat dah kiba mah boleh aja tapi ni kemantan cerok ka boy ngak kalau ngaite kengki tangki ni kemun kiba kawasar banyak oleh ni cuman cek lagar mantan ni ka raja dan ratu sehari kira ngak ni kengki pokong pun tak tega cercer cambu aki saya salinan je apa masih teku ding selake HP apa yang dina dia baca saran nekulmu Allahumma salli ala Muhammad negara sini kemudian masih anjar tanggi huk lebur apa nak boleh si bujang mun memantan cak kula terabinya boleh Allahumma salli ala Muhammad pon lalu selain anak kecil para bapak para ibu selain nak kanak saya tua aki ni kebenikeng marga andik tusah
Keng mak lihat tempat sejanting. Kipas saya boleh para wali-wali na Allah. Syekhuna Khalil Bengkalan. Bujuk. Kata kan banyak bujuk pentahun rokat lagi. Rokat. Rebe. Apa rebe aja? Ngarep dari bebe aja pun. Jadi bina pote tu aki katas bahaya mai rebe. Bulan rebe ni ngarep dari bebe. Selamatan bujuk enya mai rokat. Apa rokat? Rokat je terokeng tak angkat. Ya pak sombongan. Ya angkat pan sombongan iki. Rokat tega mah ekon bujuk. Apa mi enya mai bujuk? Polan kita sobu la toju. Kan sini kering lambe. Enya mai beli je. Mari beli apa jejai kok. Mi-nya mai rajeng, mun yang kui ngara semunun ceng. Mi-nya mai landu, akelan semunun du. Mi-nya mai jerangkong, kadang ngajerenggak, kadang ngajurukong. Mi-nya mai tongket, kadang tongtong, kadang teket. Siapa gelai pelanceng dia? Apa sih ngak norok ben mi kemen dah bu? Jaga kak jaga jamun mu jaga di budi ngak kemen aja. Mak gelai ampoi tarik dah iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti bujuk ni kapan tahun ya oleh bani untuknya pura tusa kak. Bujuk ni kata andi tusa. Jelas lagi. Atau kok sampean pah ngocak jak bujuk ni ya oleh ban tahun keng tak lem tada tu sana. Beninya pura tusa mun bujuk ni untuk matengki derajat bujuk ni kata andi tusa. Mun banyak tusa nak teti bujuk kak, teti jerengkong ngedok karo. Ngak gula ben sampean kan teti jerengkong mun mate. Di memang ken bener teti bujuk. Ada dumun lambat ni kau bujuk gempang kak. Teti wali na Allah ni kalambak bang. Cak lambak ni kebedareng laki kengi pentak bini na boy pasal laki tak alaban. Teti bujuk. Okay. Andik bini si bini celeper pasal laki tak alaban. Wali si laki. Ni ke Imam Ghazali seadabu. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Mun bedareng laki sabar kali sana orang bini. Ni kebanyak coba na para wali na Allah. Mun beda orang laki andik bini celeper. Selaki sabar tak alajan ke si bini. Maka Allah yang kak derajat. Zaman Imam Ghazali banyak orang laki wali gara-gara situng alasan. Mi wali. Pola apa jeng malam punten. Pola ahli macam Quran benih. Pola andik wiritan. Enten. Napa? Andik bini celeper. Selaki tak alajan. Maka namun sampean andik bini celeper manpai mangka. Pola sampean keng wali ya. Ya pala erot-erot ku tak teti wali murid dek ki ku dah. Pala anak tegu pak lencak ki. Eki dah bangki. Teti para ulama para bujuk ni kaitu aki benih untuknya pura tusak tapi untuk nangkak derajat. Mun lambak ni go banyak bujuk engki. Cak lambak ni ke keng nyelekek kareng wali pu wali. Keng nyelekek kareng wali kia. Mbak Ampel Rin rahmatullah ni kandik santri dua. Yang mana santri apa serah? Mbah Son Haji itu ngak. Mbah Bolong, Mbah Son Haji ben Mbah Soleh, Mbah Son Haji ni ke Mbah Bolong, Mbah Soleh ni ke santrenah Raden rahmatullah sunan nampil. Kengke jelekek kak sudah nampil ni ke wali. Makin kuburna beda jadang masjid. Mankan sampean bukmun rombongan ke Ampel roh. Kan di Ampel juga umbar di Timur lagi. Umbar di Timur, kalau ke Berak pah ke Budi. Sunan nampil ni ke mahkamah beda bun berak de jana masjid. Jadi sampean Ebun murdajan masjid ni ke beda kuburan paker ben besepote. Ni ke kuburan Mbah Soleh. Beda kuburan tok patok ke sanga. Kuburan ni ke ajijir sanga korong situ. Ni ke kuburan ring ka sorang. Keng kuburan sanga. Sera ni ka Mbah Soleh. Pas sera Mbah Soleh ni ka santren Sunan Ampel. Mi bisa sanga kuburan wali. Mi wali gara-gara nyelekek kering wali norok wali kia. Mbah Soleh ni ke beri tugas bi Sunan Ampel. Soleh kakek jaga aki masjid Ampel takok kotor ya. Engki kiai. Mbah Soleh ni ke asapuan masjid atok. Situng bakto Mbah Soleh ni ke sete. Sampuna sete oleh 5 tahun masjid Ampel ada si asapuan. Mbah Soleh ni ke ceke dari kuburna asapuan boleh. Itamu bi Mbah Soleh. Man anta? Ana Muhammad Soleh. La Soleh tuwafa. La wallah ana Muhammad Soleh. Siapa ke kerja cong? Soleh. Bersoleh cek materi ya. Punten gule Soleh. Etek ku kuburna karena bunat do. Soleh ceke boleh. Odik 2 tahun kak sapuan masjid. Sete boleh. Kupuraki kak bereng boleh. Odik boleh, sete boleh, kupuraki bereng sampai sangang kali. Odik sangang kali, mati sangang kali. Pasera Mbah Soleh tak keton gula kak. Mbah Soleh nikah semak ke Allah jaga malam. Makna semak ka wali songo Sunan Ampel. Makana bek semua patut mun pate ke bayin mainan. Keng mun Soleh tengki na saporana beuy kak le. Pah mati lam Senin, pah lam Kemis jaga boleh. Apa juga iya. Bebenni tu kau bahagian tari bujuk hari benni mun mangken iki. Bun berdajar ibu mahkamah. Jadi masjid Ampel sampai mun di Timur kalau ke Berak kak kantoni ke Sunan Ampel. Bun berdajar ni ke mahkamah Mbah Soleh.
Makanya mun sampean rombongan ke Ampel ku deku, ketika selain ke laut kapi coba sampean pantar ke dia jebit tibian. Insyaallah boleh na itina aki sampean. Mun tak elang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya entare, mun temu ke Ampel entare saya kan tunika. Lepas itu waktu pun berak laut ni ke beda kuburan. Ni kenyaman Asy-Syaikh Son Haji, si nyamai Mbah Bolong. Apa mi nyamai Mbah Bolong? Situng bekto Sunan Ampel nikah mapolong satu aja santri-santri nak pah ada bu ka Son Haji ya Son Haji labbaik ijlis ila yasma' kalam jadi ngaki jong tangkan tejong Masjid Ampel ni setia oba perajaan reng Ampel setia banyak sadar reng Ampel setia banyak auba reng Ampel banyak bagus lamba seahling rapan sape alhamdulillah la ambu karonya bunga jam sinya bunga jam setelah ambu karongan dokter jangan dokter ambu karo ketukan tak ya kan legend kene ka iki orang ini kau leh dah je ni kengki orang ini belum tentu cuba orang ini tangki orang kalau ketusan ni kamu aroma saja tusan ni lebih bagus etempeng orang ibadah tapi aroma sebunga kelebihan ibadah makanya orang ini kemun pun Imam Ghazali tak oleh abak cuba aki orang lain karena tak pangki saya abak cuba aki ni ke bagus mungku Allah sementara abak saya cuba aki ni ke cuba mungku Allah saya rasa paling bagus saya selalu usaha untuk bagus tusah asal porak Allah ni kasih paling bagus orang lain belum tentu makai padang kamatan ni kecuba takut ni kasih peratu ke Allah jelas lagi jong Masjid Ampel je bangun patengkit bangun palebar reng Ampel seti banyak atobat reng Ampel seti banyak sadar masjid teriak paraja ruda boleh engkau tero Masjid Ampel riak persis ngadep dak ke Baitullah Makkahul Mukarramah carana apa cangkake sepenting Ampel riang paloros ben Baitullah jadi Masjid Ampel ni termasuk situng masjid sampai makin sepaling loros dak ke Baitullah neng Makkahul Mukarramah saya rasa ngokor Mbah Son Haji cara ngokor akatin apa Mbah Son Haji ini ketika ipakon senika pah ngalak kebingkar cangring sorba je kreweng cangring tenggina kebingkar sabu sana kelemok kebingkar sabu sana gendih kebingkar sabu sana cobik kebingkar makai polong tabing mun lepek gelat okar cangring jebah kreweng pah ngalak kebingkar ni pah antar ke peimaman pah etoles sret etoles kotak nikah kalaban idin Allah dari kotak sebedeneng peimaman nikah orang atau waf Mekah ni ke Padang dari Ampel makanya pah inya may babolong beni bolong tengah na beni polan Ampel tembus dak ke Mekah akhirnya pah Sunan Mbah Son Haji inya main babolong jadi loros ke Mekah makanya ten ku lagi kene lamba ten ku lagi umur 7 tahunan kule sering mangkilang kernikan ninda ke masjid Sunan Ampel ni aku cak ninda ibun bareng masjid ni kaya beri ilak cendelaan ni beri ilobang bun bareng lambat dan kule sering mangki makin lah tak pati osom makin ni kasih osom ihereng si ilobangi mun lambat ni kaya bun bareng si ilobangi anak pemi ilobangin ninda kading Mbah Son Haji ketika masjid Ampel ekeris ibun bareng bahring atau waf ni ke Padang akhirnya banyak langker lambat ni kaya ibun bareng ilobangin orang matura banyak salah paham lobang ni kenyangku kena dapat cobaan kapan Nabi aja ngapah yotiaki Rabbi ja'alni muqimas shalah kucuh kapan mari coba pah nyampit di belakang kerembung je siapa coba waktu pak kemat tuan dengan ke ajam si coba ketika udah benajunan ketika adu aki para wali-wali na Allah ketika adu aki orang-orang sewali maka kak dintu aslina benih kayak untuknya por aki itu sangat kak derajat ketika wali ni derajat ampun tengki kau udah ajunan insyaallah iki becukan dek ke tempat selesai sareng puju sareng para guru sareng para kiai amin Allahumma jadi haul ni pertamanya por dosa nomor 2 ngangkat derajat nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim napa tujuan haul keng parlo barokana benih inyo onaki sapora seseteni kat andi dosa benih inyo onaki makle tengki derajat dah seseteni kat derajat paling tengki napa penting kami itu aki keng makle aki li barokana pasera nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya setiap ngosos pasti Kanjeng Nabi khosos dah ada Al-Fatihatu ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tagi anapa mi khosos Kanjeng Nabi pola keng makle esa pura tu sana andi tu Kanjeng Nabi pola makle tengki derajat dah ada swarga sedekian ben swarga Kanjeng Nabi mi khosos mi tahlili Kanjeng Nabi wa yu'idu alaina min barakatihim parlo barokana agate sa Abdul Qadir Jilani khosos makli akili barokana makana pah ikirim Fatihah tor kadang orang pah telampus benih karo Kanjeng Nabi saya beri Fatihah ampo bede senikah
ngereng kula ben sampian Fatihah si pertama kirim akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah payah khusus kieu nyaman santak geluh. Mun kajing Nabi nikah pah tutup kala doa. Lah ketika tutup kala doa nikah maka sateja pamausan nikah diterima. Amin Allahumma. Maka namang kini haul telok kecuan ni kebi Allah menteri pada apa? Menternya pora atu satu sana keluarga na Bapak Subairi ben sateja keluarga kaula ajunan sesete kala ben haul ben mantan mangken ben pengajian esa pora sateja tu sana. Amin Allahumma. Manter sateja keluarga peten kaula setandi tu seben sampian bengesepo kaula ajunan para puju para guru kaula ajunan kalaban iya khole mangken bi Allah yang kak tidak cetah sehingga bingkengan kaula ajunan iki bebi puju swarga kaula panjenengan pada tengki kiyang. Amin Allahumma. Senomor telok kanjing Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah sekhusus manter bi Allah barokan akili dak kaula ajunan sehingga kalaban barokanah kaula ben ajunan teti orang sae teti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Lepah cek kolopai tahlil nikah tutup kala bendu. Apa sebab Imam Syafi'i atau Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i kak dintoh pendapat ngirim kencaran nikah tak depak orang atahlil nikah tak depak mun tak tutup kala bendua ing mun tutup kala bendua ulama ni kesepakat setuju pamausan nikah depak mangkana erok tengki namun beda acara haul pasti tutup Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina king tak ning terus kita kok pah mulai mari nampian mari cek king contoh ini doa ungguan dia tutup mangkana kak mun sampian malam Jumat malam Selasa compok macam Yasin compok malam Selasa tahlil pah macam di ekhosos kuruh ekhosos tretan ekhosos cek kalau pai tutup bendua makles baca ni kejelas depak dek kawrik sesete tat dan kula Allahumma taqabbal wa usil jeta apal cek kula lambat tak munduk pala tak tahu doa cak Arab cak tengki na pada abdinanya onda ajunan Tuhan ya Allah seteja pamausan seteja kulhu seteja Yasin seteja salawat ben tasbih ben tahlil saya baca pada awaki pasampayaki pada pagi kencerna dek kah guru-guru kaula dek karing sepo kaula dek ka bengatua kaula pada jadi doa cak maturin ni kepada tat engkau si abu saya tak tahu tat cengkok ring Pontianak imatura anyar kok ya cak abu sabadeng ki jadi doa bagi tak abu mungkin lakar tak tahu tak kenapa ladar nyandar tu patuna langgar bun morde aja naje kocan apa mereng dia malek itu mobil malaikat cek tak tupak apa sekali pahangka tak dengar yalah ibu saya baca pada pagi kamba ya menjadi tretan oh matua beriin didik saya ingat pada pak lecan malaikat cek entah buka colok ngarai kok pada tak apa saya ajak apa sekian cek kibri saya ingat ya cek dai hari benih ke macam di Ingria ke pangeran tetimun ditutup kalau bentuk insyaallah seteja pamausan nikah depak tak usah reng-bereng ngaki orang sing ngucap tak depak ke kuburan punten depak kak depak seteja pamausan nikah depak makin bade sing ngucap tak depak boleh ki buru pakung ngabahas nikah abahas masalah orang sing ngucap depak ke kuburan ngucap tak depak Kula bahas nikah pakung bi kula kebala bunten depak. Pala orang cek mengkalah, enjak tak depak kak bi kula ero jawab. Dah iya le, mun kaki tak percaya cek tak depak, kaki lah mati boy bi ko etah lenah. Ya pala keng cek tak andang bela tak depak roti aki yang ki. Le mun tak depak kaki beli boleh ke benda. Keng mun depak cak asak kasak. Insyaallah tak kira beli kia. Tangki. Kula tu mantil pun ring Malaysia teh. Tat. Kula ngere ngisi pulsa, tek kuaki HP na masuk. Etengku seketebu masuk kak. Dari Malaysia nih ke pulsa seketebu dari Malaysia ke Bengkalan masuk. Kuda ben sampian ngirim Yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk ah. Masa malaikat bah kalah ke pulsa aja. Ni bah cek saran ke lu engki. Tangki kak. Apa kayak pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak masuk akal. Gus Dur teman tanya aki, Gus, orang ngirim Yasin ngirim kulhu kirim aki ke kuburan saya mati. Depak apa nje? Depak jang Gus Dur. Me temu cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim Yasin lok teman ipa belih ri. Mangkane bi kuda gelek ke belih pakung, pala bodok ring ngocak tak depak tak usah atokar. Da iya lek, ane tak atokar maya pal tak percaya kamu ira lengut dilek mati kade deh. Insyaallah. Tak kira ngocak tak depak kabdi kak. Mangkana alhamdulillah makin kaya holen. Insyaallah setelah keluarga beten kaula ajunan pada detik keluarga selamat amin Allahumma. Eki setengah 12 kak
Lagi. Nika setengah 12 nika mun terosake deki kol 12. Dadi setengah 12 deki bentu aang ben ngakan nah mun diberi ngakan. Ijak gule kita ngakan. Bangki nika deki ben bukang kalampina ben bukang bedeng sedeng kol 12. Ngoning kol 12 bu. Kol 12 je bakto na jarum lanceng numpak ke jarum panda. Kol 12 kah? Teko kol 12 sejam lah. Oke. Ini kada kibah sedeng sekak ditokiran si bisa pada Pak. Nyun sapora para kiai, para guru sedaja kak, sapora aki kak gi. Sedaja saya atas. Buk. Takut beda bahasa-bahasa saya yang tak perjuga, tak pantes cangkolang. Nyun sapora cita dak batas epon. Mana beda kekeliruan kesalahan dari saya pada Pak. Kesalahan kekeliruan umur dari kebuduan ben keendengan beten kaulah mana beda si bener dari saya pada Pak kebenaran asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.